नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब ठीक ही होंगे। पाई नेटवर्क की कुछ ज़रूरी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुई हूँ। आप लोग का दोस्त बहार भाई, जो कि आसाम से हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट आसाम से। पाई नेटवर्क का जीसीबी हेड एम्बेसडर और पाई नेटवर्क में बहुत ही अच्छा रोल में निभा रहा हूँ। और पाई नेटवर्क की तरफ से मुझे हालांकि ये स्टेट इन्वॉय भी बनाया गया है, चीफ इन्वॉय। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी जो पाई नेटवर्क हम लोगों ने इतने साल में मेहनत की, और उस पाई नेटवर्क हम लोगों ने बहुत सारे कॉइन हमने माइनिंग की, और उन माइनिंग की हुए कॉइन को हम कैसे खर्चा करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उस काम के लिए हम लोगों को और एक स्टेप हम लोगों को करना है। और एक काम हम लोगों को सौंपा गया है, जो कि पाई मर्चेंट में हम लोग सभी लोगों को आना है। और पाई मर्चेंट में हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अपने अपने स्टेट पे, हर एक स्टेट पे और हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट इन्वॉइस चाहिए, जो कि लोकल मर्चेंट के हिसाब से काम करेंगे और पाई एक्सेप्ट करेंगे। पाई को लेकर सामान देंगे, अपना जो भी सर्विस है वो स्पेशली सर्विस देंगे पाई में। तो उसी हिसाब से आप लोग हमारे साथ जुड़िए और पाई मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन करिए। और अभी मैं आज आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट से मैं बोलना चाहूँगा। आप लोग मुझे जब से जानते हैं, मैं पाई नेटवर्क के ऊपर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और एक काम हम लोगों को सौंपा गया है, जो कोर टीम से हम लोगों को दिए गए हैं, कि हम आसाम के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम में, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हम लोगों को कार्यकर्ता चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इन्वॉय। क्योंकि अकेले तो हर काम हम लोग कभी नहीं कर सकते, आप लोगों का सहायता की बहुत ज़रूरत है। और मैं आसामीस में बोलना चाहूँगा कि अहोमर जिमानबिलाक डिस्ट्रिक्ट আছে, खास कर अहोमर जिमानबिलाक पायनियर माइनिंग কৰি আছে সকলো ডিস্ট্রিক্টত, সিহঁতে পাই মাইনিং কৰিছে। কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেটিং কৰিব, যেতিয়া পাই আমাৰ ইক'চিষ্টেমত ইউজ কৰিব, যাতে সিহঁতে বেলেগ ডিস্ট্রিক্টত যাব নালাগে, নিজৰ ডিস্ট্রিক্টতে যাতে সিহঁতে পাইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। নিজৰ ডিস্ট্রিক্টত মাৰ্চেণ্ট বনাব লাগে, আৰু সেই মাৰ্চেণ্টসকলৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কানেক্টিভিটি থাকিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবিছে পাই মাইনিং কৰিছোঁ, এতিয়া আমি পাই কেনেকৈ ইউজ কৰিম, জিচিবি 314159 যিটো প্ৰাইচ, এইটো আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ তাত আহি পাইছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মেপ অফ পাইত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, লোকেল মাৰ্চেণ্টত আমাৰ লগত জইন কৰিব লাগিব। হেল্ল' চিকুমাই, হেল্ল', গুড ইভিনিং স্যার, গুড ইভিনিং। আই এম ফ্রম ইন্ডিয়ান। what is country, your country name? Please show your country name. Kukumal, hello, retro. Please talk me English and Hindi, not Chinese and any other language. So please talk my. Please talk me about Hindi and English, and please show your country. Comment box, show your country. Yes. और আমি সকলোৱে গম পাই আছোঁ যে আমাৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এতিয়া আমাক ইনভয়েচ দৰকাৰ হৈ আছে। অসমত যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, 35 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাৰ ইনভয়েচ চিলেক্ট কৰা হ'ব। প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কমচে কম 2-4জন ইনভয় লাগিব। আৰু যিমানবিলাক আপোনালোকে পাই মাইনিং কৰি আছে, তাৰ ভিতৰত ব্যৱসায়ী মানুহ যিমানবিলাক আছে, সৈফুৰ ৰহমান ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাব, আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাব আৰু মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকে পাব। যদি মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ নাই, মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত জেমছ ৱেবাৰ, yes. Okay sir, okay. James Weber, USA. I know USA, your country. গতিকে যাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাৰ্চেণ্ট হ'বলৈ আশা আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনভয়, আমি ষ্টেট লেভেলত আমি বহুত মানুহক
ভাত দাদা কটা? 8 টাকা এটাই। भैया जी आपके साथ बात करना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर आप फ़ोन नंबर नहीं उठाते हैं। सॉरी सर, मैं बहुत बिजी था, मतलब फ़ोन किए थे शायद आपने, मुझे पता नहीं चला। फ्री टाइम में कॉल करिएगा, ज़रूर रिसीव करेंगे। ठीक है। मोनो हुसैन सर, मोनो हुसैन सर आप कहाँ से हैं? आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं? ठीक है। मोनो हुसैन सर आप कहाँ से हो? अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। मार्चेंट लगे धुबुरी। हाँ बढ़िया बढ़िया। सैफुर रहमान আপুনি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, আপোনাক মাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত আপোনাক পাৰ্চনেলি মোক হোৱাটছআপ কৰিব, কল কৰিব। আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পঠাম। গতিকে যাৰ মোৰ লগত কণ্টেক্ট নাই, কণ্টেক্ট নম্বৰটো লৈ ল'ব। সৈফুৰ ৰহমান আপোনাৰ মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছেনে নাই? মনু হুছেইন 7018। ओके ओके ओके। अभी कॉल मत करिएगा, ठीक है। अभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी लाइव में हो ना, तो थोड़ी देर बाद कॉल करिए। मतलब सुबह में कर सकते हैं या रात के 9 बजे के बाद कर सकते हैं, 10 बजे तक। हाँ, मीटिंग चलती रहती है हमारी। तो मोनू हुसैन आपका नंबर में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। 70 आयन रजा आयन दा रिबुल दा अस्सलाम वालेकुम। 701 ৰিবুল দা, আপোনাক কৈছিলোঁ মাৰ্চেণ্টত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি দিবলৈ, আপোনাৰ সময় নাই। हिमाचल प्रदेश, मोनू हुसैन हिमाचल प्रदेश। ठीक है सर, मैं आपका नंबर रख रहा हूँ मोनू हुसैन जी, ठीक है। 41458 हो गया, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया, ठीक है। मोनू हुसैन आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है दूसरे मोबाइल पे। तो अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे, बाद में कॉल करेंगे, ठीक है। नम्बर আছে যদি সকলোৱে কণ্টেক্ট কৰিব। 2-1 দিনৰ ভিতৰত ডাটাখিনি ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ। हाँ, যিমানখিনি ডাটা আছে। भाई मेरे KYC 1 साल से टेंटेटिव में है, सबका टेंटेटिव जो भी KYC का। मोनू हुसैन जी आप वालेकुम सलाम, आप मेरे को बाद में कॉल करिए, ठीक है। आपका नंबर मैंने सेव कर लिया मेरे दूसरे मोबाइल पे, ठीक है। ठीक है। मैं आपको बाद में इस बारे में आपको कॉल करेंगे बाद में, ठीक है। अभी लाइव के टाइम में आपसे थोड़ी बात लंबा बात नहीं करता है, ठीक है। ओके। हाँ तो ৰিবুল দা ক'ত গ'ল আপুনি? হেৰাই গ'ল নেকি? जो है, जो भी आपने सुना, मैंने अभी तक जो बात की, खासकर अभी स्टेट लेवल पे काम चल रहा है हर एक स्टेट पे। तो मैं तो कहूँगा कि असम में जितने भी लोग हैं, असम, नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, इस तरह के जितने भी 7 सिस्टर हैं, सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अगर आपने वीडियो देखा तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत जल्द बहुत तेज़ी से काम करना है, क्योंकि JCB तो हमारे पास आ चुके हैं और बहुत ही जल्द हम को यूज़ करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2FA সকলোৱে কৰিব লাগে। যাৰ প্ৰথম মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে সিহঁতৰ কৰিব লাগিব, আৰু যাৰ ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন লাগে, যাৰ প্ৰথম মাইগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিল, কইনখিনি হেৰাই গৈছে, সকলোৱে ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড মাইগ্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 2FA কৰাটো বাধ্যতামূলক সকলোৱে। ফাৰ্ষ্ট মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে 2FAটো কৰাটো বাধ্যতামূলক, গতিকে 2FAটো সকলোৰে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। লক্ষ্মণ দা, আপোনাৰ 2FAৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ লগত পিছত কথা পাতিম। আৰু আমাৰ যিমানবিলাক অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, হোজাই, শিলচৰ, যিমানবিলাক মানুহ আছে সকলোকে মই এটা স্পেচিয়েলি কৈ আছোঁ, মাৰ্চেণ্ট হিচাপে আমাৰ লগত অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক।
দুটা লেভেলত কাম চলি আছে, এটা হ'ল অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আৰু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত। অল ইণ্ডিয়া লেভেলত paymerchant.in-ত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিচাপে মেপ অফ পাইত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এই দুটা পৰ্যায়ত আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব। পাই কিমান পাৰ্চেণ্টত একচেপ্ট কৰি আছে, 20%, 30%, 50%। আপোনালোকে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাই আছে, বহুত জেগাত 100%ত পাই একচেপ্ট কৰি আছে অল ইণ্ডিয়াতেই। উৰিষ্যাত 100%ত আপোনালোকে ৰন্ধন গেছ পাই আছে। এনেকুৱা আমাৰ তাত আহি যাব বহুত দিন নাই, বেছি দিন নাই। অতি কম দিনৰ ভিতৰত আমি 100% GCB ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু সুবিধাৰ কাৰণে আমি মেপ অফ পাইত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, paymerchant-ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি মেপ অফ পাইত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোঁ বা paymerchant-ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোঁ, আমি যেতিয়া পাইখিনি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমিখিনি বহুত জেগাত দৌৰিব লাগিব। চার ওকে। গতিকে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিমানে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, মোৰ লাইভটো চলি আছে, কিন্তু লাইভটো চলাৰ শেষত যদি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। অতি কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মেপ অফ পাইত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক। ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত বহুতো আপোনালোকৰ মূল্যৱান কথা আছে য'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আমাৰ এইটো লাইভতে বা মোৰ এইটো চেনেলতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত মই আপোনালোকক আপডেটবিলাক দি থাকিম। আৰু বৰ্তমান পাই নেটৱৰ্কৰ মাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ আপডেট আহি আছে। প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাই আছে, যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে, আমার वीडियो शेयर करिब। मोहन बसंत, पाई मर्चेंट के अपडेट है, अभी सभी जानते हैं कि अभी हम सभी को पाई मर्चेंट के ऊपर काम करना है, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग मेप ऑफ पाई में और पाई मर्चेंट पे हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं 100% GCB पर। तो सभी लोग जितने भी हम हमारे पायनियर हैं, हमारे खासकर आसाम में जितने भी पायनियर हैं, सभी को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने पाई माइनिंग की है तो थोड़ा सा मेहनत और करें। मेप ऑफ पाई में अपना रजिस्ट्रेशन करें और पाई मर्चेंट पे अपना रजिस्ट्रेशन पूरी करें, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने 100% GCB पर इस लोकल मर्चेंट पे, जहाँ पर आप अपने घर पे बैठे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप शॉपिंग कर पाएंगे। अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने GCB आने वाले हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे 10 लाख मर्चेंट के लिए हम लोग को सौंपा गया। 10 लाख मर्चेंट चाहिए असम के हर डिस्ट्रिक्ट से, असम के इंडिया के हर स्टेट से मर्चेंट के हिसाब से हमको अभी चाहिए। सभी लोग मर्चेंट में मेप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन करें और फुली डिटेल्स के साथ, जैसे अपना शॉप का नाम डालिए, आपका शॉप का नाम क्या है और आपका शॉप में क्या मिलते हैं, आपका ईमेल डालिए, आपका फ़ोन नंबर डालिए और अपना शॉप का फ़ोटो डालिए, पूरा अच्छा फ़ोटो डालिए कि सभी को पता चले। जहाँ पर भी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट पे आपको फेस टू फेस होकर आपके पास पाई शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ भी जानकारी चाहिए मेप ऑफ पाई और पाई मर्चेंट के बारे में हमसे संपर्क करें प्लीज़। अपडेट तो खासकर यही अपडेट है। अभी हम सभी को मेप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी फुल्ली 100% एड्रेस के साथ, अपने शॉप का एड्रेस, अपना शॉप का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका शॉप का डिटेल्स। कितने परसेंट में आप पाई एक्सेप्ट करेंगे, 20% टेस्टिंग पर्पज़, 10%, 20%, 30% आपके मुनाफे के जितने भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। 10% भी चलता है। अब अगर अभी आप लेंगे तो भविष्य में आप लोगों के पास जब GCB आ जाएंगे, आप 100% पे आप लोग अपने शॉप पे GCB को एक्सेप्ट करेंगे और आपको भी होलसेल पे माल दिया जाएगा। पूरी इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों के पास सर्विस आएंगे, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। কথাখিনি সকলোৱে বুজি পাইছে। যদি আপোনালোকে মেপ অফ পাইত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু পাই মাৰ্চেণ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, ডেভিড নং কি আখৰা কথা কৈ থাকে, GCB গেষ্ট আৰু উঠা কথা কৈ আছে ন। ডেভিড নিয়ক কি ক'লে ছাৰ আপোনাৰ কথাটো?
কি অখৰা কথা কৈ থাকে জেচিবি গেষ্ট গাৰু উঠা কথা কৈ থাকে। আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজি পোৱা নাই ডেভিড ছাৰ, আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজি পোৱা নাই। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? জেচিবি আপোনালোকে মাইনিং কৰিছে, পাই মাইনিং কৰিছে, জেচিবিত আপোনালোকে ইউজ কেছ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাৰ্চেণ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যোনে মেপৰ পাইত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু পাই মাৰ্চেণ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, সকলোৱে পাইৰ ছাৰ্ভিচ পাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে বহুত দূৰত যাব নালাগে, আপোনালোকৰ ঘৰত বহি আপোনালোকে পাই মাৰ্চেণ্টত আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। দাদা মোৰ নম্বৰ সকলোৰে হৈ যাব, নম্বৰ 9 যাৰ যাৰ হেৰি আছে সকলোৰে হৈ যাব। মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো কমপ্লিট হৈ যাব। আপোনালোকে 2FA ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব, আপোনালোকৰ মাইগ্ৰেশ্যন হৈ যাব সকলোৰে। মোহাম্মদ এনামুল, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আমি মেপৰ পাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, অতি সোনকালে কৰক আৰু ফুল্লি ডিটেইলছবিলাক মোক দিব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমি ডিটেইলছখিনি পঠাব লাগে। হয় এনামুল ছাৰ। সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর? এই তো আছি মোটামুটি। কোন থেকে কইছেন? আমি তো বর্তমান চেন্নাই। চেন্নাই আছেন না? কি খবর খবর? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। বাকি চেন্নাই কাজে আছেন নাকি? না না ফ্রি। কি করতেছেন? কি কাজে গেছেন চেন্নাই? কাম কাজ করি আর। ঠিক আছে, এখন কাম চলতেছে, আমরা বেলেগ কাম চলতেছে, পাই মার্চেন্ট অ্যাডমিট করানো লাগতেছে, কথা বুঝুন? হ্যাঁ সৈফুর রহমান ভাই, বেলেগ ডকুমেন্টস না লাগে, আপনি লাইভ টাকা কাটুন। হ্যাঁ, ভিডিও কল আলাপ করেন যে তোমার মানুষ আছে বহুত, পরে আলাপ করে। আমি পরে আলাপ করি লাইভ হন লাহারি কাটাতে আপনার দেখতেছেন, আমি গম পাইছি। ডকুমেন্টস একো নালাগে, ডকুমেন্টস খালি আপনি মেপৰ পাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। কি কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে? আপোনাৰ দোকানৰ নামটো দিব লাগিব ক্লিয়াৰ, যেনে ধৰক আপোনাৰ শ্ৰীন এণ্টাৰপ্ৰাইজ বা যিকোনো এণ্টাৰপ্ৰাইজ আপুনি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে। মেডিকেল হ'লে মেডিকেল লিখিব, গ্ৰ'চাৰী হ'লে আপোনালোকে গ্ৰ'চাৰী লিখিব। যিকোনো নাম আপোনালোকে আপোনাৰ দোকানৰ নামটো দিব আৰু লগতে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি দিব, আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছখিনি দিব। মেপৰ পাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ তাত গ'লে অপশ্যনকেইটা টোটেলি যিটো আপোনাৰ পিনক'ড এড্ৰেছটো হয় সেই সকলোখিনি দিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ শ্বপৰ এটা ফুল্লি ফটো দিব, এটা ফ্ৰণ্ট পেজত, যাতে মানুহবিলাকে আপোনালোকক ইজি টু ইজি চিনি পায়। মানে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ডেলিভাৰী এড্ৰেছটো দিব পাৰিব ইয়াত, আৰু মানুহবিলাকে যাতে ইজি টু ইজি আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু ডকুমেণ্টছখিনি হোৱাটছএপত আমাক দিব লাগিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই। যেতিয়া আপোনালোকে পূৰা ভেৰিফাই হৈ যাব, মানে আপোনাৰ 100% মেপৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আমাক স্ক্ৰীনশ্বটকেইটা দিব, আমি নেশ্যনেল পৰ্যায়ত আপোনালোকক ছাবমিট কৰি দিম। ডাটাবিলাক দিব লাগে। টোটেল অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 10 লাখ মাৰ্চেণ্ট লাগে, 10 লাখ। কম নহয়, বহুত বেছিও নহয়, কাৰণ মানুহ 150 কোটি মানুহ আছে অল ইণ্ডিয়াত। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 150 কোটি মানুহ আছে, তাৰ ভিতৰত 10 লাখ মাৰ্চেণ্ট লাগে। আৰু এইটো খালি আমাৰ অসমত নহয়, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা 10 লাখ মাৰ্চেণ্ট লাগে, যাত যেনে ইয়াৰ ভিতৰত টাটা কোম্পানী হ'ব পাৰে, হিৰো কোম্পানী হ'ব পাৰে, মহিন্দ্ৰা কোম্পানী হ'ব পাৰে,
যোনে যোনে পাই চাৰ্ভিচ দিব বিচাৰিছে সকলোৱে ইয়াত জইন কৰিব পাৰে। মানে বাহিৰা দেশত আপোনালোকে চাই আছে, ইণ্ডোনেছিয়া হওক, ফিলিপাইনছ হওক, চাইনা হওক, থাইলেণ্ড হওক, সকলো জেগাতে সিহঁতে চাৰিচকীয়া বাহনো দি আছে বা বাইক চাইক স্কুটিবিলাকো দি আছে। কিন্তু এইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবিলাক মাৰ্চেণ্ট আছে, যিমানবিলাক মানুহ পায় মানি গৈছে, পায়ক বুজি পাইছে, আগন্তুক দিনক যাতে সিহঁতে পায়ক লৈ পেলাই চাৰ্ভিচবিলাক দিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া সকলোৱে মেপৰ পায়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি কৰিব আৰু ডাটাবিলাক মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট, শিলচৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজি, য'ৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে, আমাৰ যে ডাটাবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰবিলাক আপোনালোকে পাব। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মোৰ ফেচবুক পেজতে আছে। যাৰ যাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপোনালোকক দি দিম। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে মোৰ লগত আপোনালোকৰ ডাটাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব। মেপৰ পায়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি 100% স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। আৰু আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে মই আপোনালোকক হোৱাটছআপ যোগে জনাম। বেছি ডকুমেণ্টছ নালাগে, খালি আপোনালোকৰ মেপৰ পায়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ফুললি দোকানৰ পিকচাৰ এটা লাগিব, ফ্ৰণ্ট পেজৰ দোকানৰ পিকচাৰ এটা লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো শ্ব' কৰিব লাগিব, তাত ফোন নম্বৰটো শ্ব' কৰিব, যাতে মানুহবিলাকে কল কৰি পেলাই আপোনালোকে যাব পাৰে। মানুহটো ইমেইল কৰিবই, কল যাতে ডাইৰেক্টলি এটা আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো বিষয়তে আছিল। পাই মাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত আৰু মেপৰ পায়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰা হৈ যাব অতি সোনকালে। যোনে যোনে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে, আমাৰ লগত অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। পাই নেটৱৰ্কৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনভয় হিচাপে আপোনালোকে নিযুক্তি পাব। ফ্ৰী চাৰ্ভিচ, ইয়াত কোনো পইচা নাপায়, পাব্লিক চাৰ্ভিচ আপোনালোকে দিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পায়ৰ আগুৱাই যোৱাত যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব। আপোনাৰো পাই আছে, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ তাতো পাই আছে, আপোনালোকৰ যিকি নহওক আপোনালোকৰ গাঁৱৰ, আপোনালোকৰ চহৰৰ বা গোটেই অসমৰ এটা ভাল ভৱিষ্যত এটা কামনা কৰিম আমি। পাই এতিয়া আপোনাৰ GCB প্ৰাইচত আহি যাব। এতিয়া পায়ৰ মূল্য বহুতখিনি দেখাই আছে, আপোনালোকে জানে $31459 GCB প্ৰাইচ। যিকি নহওক এইটো এটা লাষ্ট ষ্টেজ হয় GCB প্ৰাইচটো। ইয়াৰ আগত বহুত কিবা কিবি ৰেট আপোনালোকে চাব, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা অলপ লাহে লাহে উঠিব। একেদিনীয়া GCB প্ৰাইচ নহয়, অলপ টাইম লাগিব। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চয়। অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। মেপৰ পাই বা পাই মাৰ্চেণ্টত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অতি সোনকালে কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। বেছি নাই, কথাবিলাক মই নাম্বাৰ দিব। কি কি ডকুমেণ্ট লাগে, ডকুমেণ্টটো বেছি নালাগে, আপোনাক ক'লোঁ। লাহৰি ঘাট নম্বৰ দিব। আজিদুল ভাই নম্বৰটো, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে পাই থাকে না, এই নম্বৰটো মই দি আছোঁ আপোনাক পাৰ্চনেলি। কণ্টেক্টবিলাক কৰিব। যদি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে নিশ্চয় কল কৰিব আমাৰ লগত। গতিকে পাই নেটৱৰ্কৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আমাৰ কাৰণে আহি আছে। আগন্তুক দিনত আমি এটা ভাল বেনিফিট পাবলৈ গৈ আছোঁ। অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, অলপ আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 35 ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অসমত। প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কাৰিকৰ্তাৰ দৰকাৰ আছে আমাৰ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনভয় হিচাপে আপোনালোকে কাম কৰিব। আশা কৰোঁ সকলোৱে কথাখিনি বুজি পাইছে। লাইভটো অলপ সময় আপোনালোকৰ কাৰণে আহিলোঁ, সময়ো কম যিহেতু মই মাৰ্কেটৰ ভিতৰতে আছোঁ। গতিকে বিশেষ কথাবিলাক আমি হোৱাটছআপ যোগে কৰিম, ছেটিং কৰিম। যদি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে নিশ্চয় আমাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এইটো বিষয়ে আহিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আমি প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰিম বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনভয় হিচাপে, নিশ্চয় আমাৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু মেপৰ পায়ত যিমান সোনকালে পাৰিব আপোনালোকে মাৰ্চেণ্ট হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব। যিমানবিলাক পায়নিয়াৰ আছে গোটেই অসমত, যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনভয় নিযুক্তি কৰা হ'ব। আৰু এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেশ্যন পাব আপোনালোকে। যদি আপোনালোকে কৰে, ভাবিছে কৰিম বুলি, ফ্ৰী চাৰ্ভিচ হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনাক দৰমহা নাপায়, চেলাৰী নাপায়, ছ'চিয়েল চাৰ্ভিচ হয়।
Nisuru Nasra. Salute. Salute. Uh, Hello, brother. Nasairu Nasra. দাদা আমার কেওয়াইসিটা এখনো হলো না। হয়ে যাবে যদি আপনার সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট ঠিক আছে। আমি আশা করি কেওয়াইসিটা অতি জলদি হয়ে যাবে। আর মার্চের ভিতরে, ফার্স্ট কোয়ার্টারের ভিতরে সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যাদের কেওয়াইসি হয় নাই, যাদের টেন্টেটিভে আছে, আপনারা আধার কার্ডে সাবমিট করে দেন। 7 নম্বরে গিয়ে আপনার সম্পূর্ণ ডকুমেন্টসগুলি সুন্দরভাবে সাবমিট করেন। আপনি ক্লিয়ার ফটো মারবেন। এখন আপনারা জানেন পায়ের কেওয়াইসি সিস্টেমে আপগ্রেড হয়েছে। এখন অল্প হার্ডলি আপনাদের কেওয়াইসি করতে হবে আপনাদেরকে সবাইকে। রাশিদ স্যার मैं पाकिस्तान से हूँ। जी सर, राशिद सर, वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान से। सलाम भाई। सर मैं इंडिया से शॉपिंग कर सकता हूँ? ना, अभी तो देखिए इंडिया से शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम चल रहा है और कंट्री वाइज हमारे यहाँ पर जो मर्चेंट है सब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कंट्री लेवल पे काम हो रहा है। इंटरनेशनल सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ठीक है। लक्ष्मी गौतम सर, पाए जीसीसी कब तक होगा? हम्म, एक मिनट होल्ड करिए, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए सभी लोग। हम्म। तो कहना था कि सभी लोग बात को समझ गए हैं। সকলে বুঝি পাইছে আমার কথাখানি। নাম্বার আমার নামের আগে একটু ভুল যাচ্ছে। ভুল থাকলে হবে না, সম্পূর্ণ কারেক্ট লাগবে। 100% কারেক্ট। যাদের আছে তাদের 100% কেওয়াইসি হয়ে গেছে। सर छोटी मोटी शॉपिंग तो हो सकते हैं। राशिद भाई, अभी तो शॉपिंग चालू नहीं हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे अभी शॉपिंग चालू नहीं हुआ। ठीक है। शायद आपको पता होगा कि मार्च के बाद मेपो पाई मतलब आपके ऑनलाइन भी सर्विस दे सकते हैं। मतलब मार्च के आखिर तक। कोर टीम ने खुद कहा कि मार्च तक बहुत सारे अपडेट दे चुके होंगे जहां पर हम शॉपिंग करेंगे। इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐप्स खुलने वाले हैं। तो मार्च तक वेट करिए राशिद भाई, आपको गुड न्यूज मिलने वाली होगी। आपका पाकिस्तान में भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा काम है, 5 मिनट, फिर मैं आपसे बात करते हैं सभी से। ठीक है। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, কেমন আছেন? খুব ভালো, খুব ভালো। इरफान भाई, आपसे भी बात करना था, थोड़ा काम था मुझे। भी लाइव को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा काम आ गया है मेरा अपनी दुकान पे। तो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनवॉइस चुना जा रहा है अभी। भाई मैं पाकिस्तान से बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई पाकिस्तान में इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हो जाएगा सर, बहुत ही जल्द हो जाएगा क्योंकि इंडिया में 10 लाख मर्चेंट होने को है। 10 लाख मर्चेंट के लिए हम लोगों को ऑर्डर दिया गया है बाय जीसीबी की टीम की तरफ से। 10 लाख इंडिया से 10 लाख मर्चेंट होंगे, आइडिया दिए गए हैं। और हो सकता है कि थोड़ा कम भी हो, लेकिन 10 लाख बहुत ज्यादा है। टारगेट 10 लाख है। पाकिस्तान में भी होंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी एक बढ़िया अपडेट आप लोगों के सामने आने को है।
तो रशीद भाई आपसे मैं फिर बात करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा काम है, मेरा लाइव को यहीं तक समाप्त करना होगा। फिर मिलेंगे। और जीपीटी के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रही है सभी जगह पर। इंडिया में भी चल रहा है, बाहर फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सभी जगह पर काम चल रहा है। आप लोग भी अपनी कंट्री पे काम करिए जीसीबी को लेकर। इरफान भाई, रशीद भाई, आपसे मैं फिर बात करूंगी। लाइव को मैं यहीं तक समाप्त करना चाहूंगा। सभी लोग वीडियो को एक शेयर करिए, चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी अपडेट मैं आप लोग को बहुत ही जल्द दूंगा, जहाँ पर आप लोग इसे यूज कर पाएंगे 100% जीसीबी पर। कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उन सभी बातों को मैं अपने वीडियो के जरिए और लाइव के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। धुबरी मोहम्मद इकबालुर रहमान। भाईजान मैं धुबरी से हूँ। जी सर, धुबरी से हैं, बहुत बढ़िया। कांटेक्ट करिए मेरे को बाद में, व्हाट्सएप में मेरे को हाई करिएगा, मैं सब डिटेल्स में आपको बताएंगे। मोहम्मद खान सिंधी, अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, लव यू ब्रो, लव यू लव यू लव यू लव यू। राशिद भाई, मैं बहुत ही जल्द एक बढ़िया अपडेट दूंगा। आई सपोर्ट जीसीबी लोग। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी लोग जीसीबी को सपोर्ट करिए और चैनल को शेयर करिए, और स्टार सेंडर जितने भी, तो 2-4 स्टार सेंड भी कर सकते हैं यहाँ पर। अभी मेरा लाइव जितने भी चला है, अभी स्टार सेंड खाली है। स्टार भी सेंड करते, सपोर्ट करिए चैनल में, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है इस चैनल में, क्योंकि चैनल को भी लेके आगे बढ़ना है, और आप लोगों को मैं बराबर अपडेट देता रहूंगा इस चैनल पे। तो वीडियो को बहुत आपने प्यार दिया। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद खान चंदी। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को, मतलब डेली वर्सेस में आप लोगों को लाइव में आकर 2-4 बातें बताता रहूंगा। आज का बात था कि हम लोग मर्चेंट के रूप में हर एक डिस्ट्रिक्ट से, असम के हर एक डिस्ट्रिक्ट से मर्चेंट चुना जा रहे हैं। 10 लाख मर्चेंट चाहिए ऑल इंडिया से, और असम के हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों को मर्चेंट की जरूरत है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को मर्चेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी लोग कांटेक्ट करें मेरे को। आप लोग जहाँ से भी हैं, असम के जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर तो मुझे दिया, मैं इसी नंबर पे इसे किसी को मैंने नंबर दिया था थोड़ी देर पहले। राशिद जी, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारे पाए हैं, ठीक है? तो संभाल के रखिए, बहुत सेव करके रखिए। बहुत ही जल्द आप लोगों को इससे मुनाफा लेने वाले हैं। तो थोड़ा होल्ड करिए, अपने पाई को बहुत अच्छी तरह सेव करिए। सिक्योरिटी पर्पस आप लोग अपने पाई को बहुत अच्छी तरह सेव करना है। अशकत अली भाई, सभी लोग स्टार सेंड करिए, जितने भी लोग स्टार सेंडर है सभी लोग स्टार सेंडर कर सकते हैं यहाँ पर। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बढ़िया अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। আজকে তালি ভাই লাইভটো বন্ধ কৰি আছো বৰ্তমান, বহুত সময় হৈ গ'ল, গতিকে অলপ টাইম দিবা। মই ডেইলি আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। পাই মাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে, অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, নিশ্চয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকক মই পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সহায় সহযোগিতা কৰিম। আমাৰ বহুত টিম মেম্বাৰ আছে অসমত, বহুতো টিম আমাৰ এইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। আমার লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। পাই মাৰ্চেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাৰ্চেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে, আমাৰ লগত অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। থেংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম, জয় হিন্দ, জয় অসম, নমস্কাৰ, সালাম, আদাব, সত শ্ৰী আকাল। थैंक यू, फिर मिलेंगे।